একটা ভাল একটা মেসেজ দিলা তোরকে কেতনা গিলা বক্তব্য রাখলাম তোরে মনোযোগ দিলা না নি দিলা মই ভি জানো কিন্তু মোর দিকে সে মই বহুত মনোযোগ দিল আর মই বুঝ পালো আমার নারী শক্তি আমরেকে লাগে আর এর মন আমার মাঝে মহিলা গিলা ওলাই আওয়াজ লাগে হলে हमरे একদিন না একদিন আমরাকে সব जितना पुरुष महिला सभी अगुवाई जाबई हले हमार जाति के हमरे सुरक्षा करें करबई तो इकर मजा हमरे कर विजय हेम्ब्रम डांगरिया हमरे कर संबोधना पत्र एटा आग बढ़ाई हमरे कर रेशमा दीदी के सब एक बार हाथ ताली बजाबा हमार रेशमा दीदी के संबोधना पत्र आग बढ़ाते धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमरे कर रेशमा दीदी के और एरपने हमरे के उखा जाबागा আর আমরা সাপোর্ট করবা হলে আমরা আগুয়াই যাবই আজ দুই একটা মান কথা মই